मोहम्मद नोमान अख्तर दर्जा की अव्वल के तालिब इल्म हैं। मैं इनको दावत देता हूँ कि आयात कुरानिया से महसूस व मसरूर फरमाए। मोहम्मद ज़फ़र खान साहब बराए जलसा 2000 रुपये इन्होंने इनायत किए। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. السلام عليكم. माशाअल्लाह बहुत खूब।